बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ इत्तेहाद बनते जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और JUI करीब आ रहे हैं, ANP और पीपल्स पार्टी करीब आ रहे हैं। कहीं कहीं ANP और JUI भी अपने फासले कम करने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून भी कहीं ना कहीं ANP को सपोर्ट करना चाहती है। पीपल्स पार्टी JUI से भी बना के रखना चाहती है और ANP को भी नाराज नहीं करना चाहती, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन वो सबके साथ बनाना चाहती है, लेकिन उसके साथ कोई बनाने को तैयार नहीं है। इन सब के अंदर जो हमारे पास मालूमात आई हैं, जब भी कोई भी दो जमातें बैठ के बात करती हैं, जब खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद बनने की बात होती है, दो जमातें बैठती हैं, बातचीत करती हैं, तो उनके सर पर सबसे पहला जो एक बुखार होता है वो होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह से काउंटर किया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में हिस्सा लेगी, अगर इंतखाबात में हिस्सा लेगी तो उनका उम्मीदवार कौन होगा, अगर उम्मीदवार ये वाला होगा तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हम किस तरह से इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, अगर हम दोनों इकट्ठे हो गए तो कि हमारे मुखालिफिन इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में इस्तेमाल ना कर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमारे इकट्ठे होने से फायदा होगा या नुकसान होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। जब भी दो जमातें बैठती हैं, उनका सबसे पहला मुद्दा, सबसे पहले टॉपिक यही होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपनी स्ट्रेटजी तैयार की जाए। हमारी इत्तलात आई हैं कि मुख्तलिफ जमातों के जब भी इजलास हुए हैं, उसके अंदर यही बात हुई है कि सबसे बड़ा नुकसान या सबसे बड़ा खतरा उनको तब होगा जब बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा। खैबर पख्तूनख्वा की तकरीबन तमाम सियासी जमातें ये मानने को तैयार हो गई हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सबसे बड़ा खतरा है, और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा मकबूल जमात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला किया जाए, इस वक्त स्टैब्लिशमेंट उसके खिलाफ है, तो किस तरह स्टैब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल की जाए और वहां पर आई जाए। हमारी इत्तलात के मुताबिक जब मुख्तलिफ जमातों ने मुख्तलिफ इलेक्टेबल से राब्ता किया, उनसे बातचीत की, उनसे गुफ्तगू की, तो इलेक्टेबल्स ने भी अपनी सबसे पहली रजामंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाने की जाहिर की है। उन्होंने यही कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ शमूलियत करनी है, ना हमें इंतखाबी मुहिम चलानी है, ना ही हमने कोई वादे वहीद करने हैं, ना हमने बैनर लगाना है, ना हमने पोस्टर लगाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना इतना वोट है कि वो हमें जितवा देगा। ना ही बरादरी की मिन्नतें करनी है, ना ही घर घर जाके दस्तक करनी होगी, ना ही हम लोगों से नौकरियों के वादे करेंगे, और ना ही गलियां और सड़कें पक्के करनी होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर खुद ब खुद हमें वोट दे देगा, और इलेक्टेबल्स इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं। उन्हें सिर्फ एक ही चीज डरा रही है या खौफ मुब्तला कर रही है, और वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या हिकमत अमली होगी, क्या उनका फैसला होगा। इस वक्त सिर्फ ये एक ही बात हर किसी के जहन में चल रही है कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेगी, अगर लेगी फिर तो बात ही खत्म हो गई, तमाम जमातें उसके बाद आती हैं। हमने जब बात की मुख्तलिफ लोगों से जो कि इस वक्त किसी भी जमात में नहीं है या वो अपनी जमात बदलना चाहते हैं, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारी पहली तरजीह ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त वाज़ेह तौर पे लीडिंग पोजीशन पर है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर जमीयत आती है, लेकिन वो दूसरा नंबर भी इतना नीचे जाके है कि वो फर्क बहुत ज्यादा है। तो तरजीह तो है ही PTI, लेकिन अगर PTI हमें नहीं लेती तो फिर हम खुशी खुशी JUI जानने को तैयार हैं। जमीयत उलमा इस्लाम भी इस वक्त हर किसी को यहां पे एडजस्ट नहीं कर सकती है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी इस वक्त राब्ते कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई खास बड़ी कामयाबी अब तक मिली नहीं है, क्योंकि जो कोई भी चाहता है कि वो मरकज में कोई अहम पोजीशन ले, सूबे में अहम पोजीशन ले, तो उनकी तरजीह कभी भी पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं रही है। उनकी तरजीह अभी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, या PTI छोड़ के उनकी तरजीह जो है वो JUI बनती है। इस वक्त जो एक पेशावर का सिनारियो बन रहा है, वहां पर एक बहुत ही अहम खानदान अरबाब आलमगीर साहब, उनकी ज़ौजा आसमा आलमगीर साहिबा, इन दोनों के हवाले से चल रहा है कि उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। अगर देखा जाए तो इन दोनों की जो फैमिली है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। ये दोनों हैं पीपल्स पार्टी में, और उस वक्त जब पीपल्स पार्टी पे 2018 में कोई भी इंतखाब लड़ने को तैयार नहीं था, तो ये मियाँ बीवी भी इंतखाब लड़ते रहे, इनका बेटा भी इंतखाब लड़ता रहा, ताकि बैलेट पेपर पर बल्ले तीर का निशान मौजूद रहे। आलमगीर खान का खानदान जो है, अरबाब आलमगीर का खानदान, इस वक्त
یہاں پر پیپلز پارٹی کے لیے آکسیجن کی صورتحال رکھتا ہے. خرچہ بھی وہ کرتے ہیں, ووٹ بھی وہ مانگتے ہیں, اور پھر وہاں پر اپنی موجودگی بھی رکھتے ہیں. لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہ اب سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ پارٹی تبدیل کریں. انہیں اپروچ کیا ہے مسلم لیگ نون نے, اور نون لیگ چاہتی ہے کہ یہ پارٹی میں شامل ہو جائیں. انہوں نے اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. انہیں اپروچ کیا ہے جے یو آئی نے. بتایا جا رہا ہے کہ جے یو آئی ان کے ساتھ رابطے میں ہے, اور ایک ٹکٹ ان کے بیٹے کو دینے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے کہ ایک ٹکٹ دے دیں گے. دوسرا ٹکٹ تھوڑا مشکل ہے, کیونکہ قومی اسمبلی میں بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو گورنر صاحب کے دوسرے صاحبزادے ہیں وہ الیکشن لڑنے کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں, تو وہ قومی اسمبلی پہ ہوں گے, اور زرق کو صوبائی اسمبلی کی نشست پیشکش کی گئی ہے اس کی. یہ بھی شخصی بنیادوں پر ہوئی ہے, ابھی تک پولیٹیکل پارٹی نے کوئی پکا وعدہ نہیں کیا ہے. لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے. فیصلہ اب تک نہیں ہوا. تقریباً 1 سال قبل جب عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں تھے اور باہر تھے, اس وقت رابطہ ہوا تھا ارباب عالمگیر صاحب کے ساتھ, اور یہاں کی جو پشاور کی قیادت ہے وہ چاہتی تھی کہ ارباب عالمگیر صاحب پی ٹی آئی کو جوائن کریں, لیکن کچھ چیزیں تھی ویسے وہ جوائن نہیں کر سکے تھے. ارباب عالمگیر صاحب کا پورا خاندان, میکسیمم خاندان ان کا پی ٹی آئی میں ہے. ارباب شیر علی صاحب, ارباب محمد علی صاحب, ارباب شہزاد صاحب, یہ ان کی فیملی ہے جو کہ پی ٹی آئی میں رہی ہے. ایک وزیر اعظم کے مشیر رہے ہیں, ایک ٹاؤن 3 ناظم رہے ہیں, ایک ایم این اے رہے ہیں. تو یہاں پہ ان کا ایک طرف جو ہے وہ جھکاؤ اسی لیے بھی پی ٹی آئی کی طرف ہے کہ فیملی ساری وہاں پر ہے. آسمہ عالمگیر صاحبہ وہ کزن ہے اس وقت تیمور سلیم جھگڑا صاحب کی, تو وہ وہاں پہ صوبائی وزیر ہیں. تو ان کا بھی وہاں سے کوشش یہی رہی ہے کہ وہ اپنی کزن کو اور ان کی فیملی کو پی ٹی آئی کی طرف لے کر آئیں. تو دونوں طرف پی ٹی آئی ہے اور بیچ میں اس وقت پیپلز پارٹی ہے. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مشکل لگ رہا ہے کہ وہ بہت ٹائم گزاریں گے. دیکھنا یہ ہے کہ بلاول ان کو آیا سنجیدہ لیتے ہیں یا نہیں. اگر بلاول سنجیدہ لیتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ رک جائیں گے, لیکن اگر وہ نہیں رکے تو پھر زیادہ چانس ان کا پی ٹی آئی میں ہی لگ رہا ہے. لیکن پی ایم ایل این بھی اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے کہ پشاور میں ارباب عالمگیر صاحب کا خاندان انتہائی اہم ہے, اور اگر وہ پی ایم ایل این جوائن کرتا ہے تو پی ایم ایل این کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ انہوں نے جوائن کر لیا ہے. لیکن جے یو آئی بھی کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. گورنر صاحب بہت زور لگا رہے ہیں کہ کچھ بھی کر کے ارباب عالمگیر صاحب کو اپنے ساتھ شامل کر لیا جائے. اب یہ خاندان کیا فیصلہ کرتا ہے وہ تو انہی کی مرضی ہے, جب بھی کرتا ہے سامنے آ جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا بخار ہر کسی کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے. ہر کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اتنے زور, اتنے دباؤ, اتنے پریشر, اتنی کارروائیوں کے بعد بھی اگر ہر الیکٹیبر, ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے میدان کے اندر بیٹھ کے بات چیت کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو ڈسکس کرتی ہے, اور یہ مدعا ہوتا ہے کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا تو کیا ہوگا, نہ ہو تو پھر اسٹریٹجی الگ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں اپنا زور نہیں کھو سکی ہے, بلکہ اس کو انہوں نے اور بھی بڑھا دیا ہے.